प्रमद बर'नि सीएमनि गोहोआ थानाय नंला। प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा 1 दान 4 सानल'सै। फैगौ 31 मार्चनिफ्राय प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकारा थानाय नंला। 31 मार्च बारनाय लोगो बिनि खुगानि मुल्य गैला। बियो एक्सिपसो जानोसै गैला जोब्बाय। मोनसेबो गोदान खामानि मावनो हानाय नंला आरो खुगानि बेसेन थानाय नंला। 31 मार्चनि हरनि 12 बाजिनाय लोगो प्रमद बर'आ बिटिसिनि एक्स सीएम जासिगोन। बे गोख्रों बाथ्राखौ बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बुङो। 31 तारिखर पिছত 31 तारिख राति 12टा लेके काम करिब। 12टा শেষ হোৱাৰ লগে ৰাতি 12টা বজাৰ লগে ইয়াৰ সিটটো গ'ল। নামৰহে সিট এনে এক সিট বুলি ক'লেও भारत हादरनि संबिजिरनि बादियै राजखान्थिनि बिजाथिनि बैसोआ 5 बोसोर। बेबायदिनो बिटिसिनि राजखान्थिनि बिजाथि सीएम, ईएम, एमसीएलए बैसोआ फैगौ 31 मार्चनि हरनि 12 बाजिनाय लोगो 5 बोसोर जागोन। बेनिखायनो प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकाराबो 5 बोसोर जागोन। फैगौ 31 मार्चनिफ्राय प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा बिटिसिआव थानाय नंला। बे गोख्रों बाथ्राखौ चिरां जिल्लानि मानास सेरफां बियाबनि फानबारि प्राइमारियाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जथुमाव बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया बाहागो लानानै बे बेसेन गोसा बिबुंथिखौ दोलोनि सोद्रोमाफोरनो फोरमायो। बर' सरकार माने 1 मास 24 ना 1 मास 4 दिनल'सै 1 मास 4 दिन मात्र আছে। थारमाने 31 मास लेके हि जुदि 1 मास এই ফেব্রুয়ারি তো 28 না 4 দিন আছে আজি 24 আৰু মার্চ মাসটো 31। তারমানে প্রমদ বড়য়ে এই 1 মাস 4 দিনের ভিতরতে হি কই আছে বিটিসি তো সুইজারল্যান্ড বনাবো 1 মাস 4 দিন আছে বনাইলে গল। হি সেভেন গ্রুপ পয়সা দি বলি কইছে 1 মাস 4 দিন বাকি আছে ইয়ার ভিতর দিব লাগিব হি। ইয়ার পিছত তার কথার মূল্য নাই। তারমানে 31 তারিখ লৈকে ইয়ার কাগজ কলমটো ব্যবহার হব। ইয়ার কাগজ কলমটো ব্যবহার হব। 31 তারিখ পার হওয়ার লগে ইয়ার এন্ডিং শেষ। আর 1 টাকা পয়সা ব্যবহার করব নোৱাৰে হি বিটিসির পয়সা। তারমানে 31 মাস বারনাই লগে বিনি খুগানি মূল্য গैला। बियो एक्सिपसो जानोसै गैला जोब्बाय। तारमाने बिनि उनाव बियो अफिस खालामबाबो खालामबा खालामबाय कागज कलम दैनो मोना बियो जेबो गोदान अर्डार होनो हाया। नতুন अर्डार एकटाও কাম কৰিব নোৱাৰে। तारमाने ইয়াৰ নতুন পইচাটো হাত দিব নোৱাৰে। 5 বছৰৰ কাৰণে একজন এমসিএলএ হয়, এমএলএ হয়, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয়, চিফ মিনিষ্টাৰ হয়, মন্ত্ৰী হয়। 5 বছৰৰ পইচাটো এতিয়া শেষ হ'বলৈ গৈ আছে 31 মাৰ্চত। 31 তাৰিখৰ পিছত তাৰ কথাৰ একো মূল্য নাথাকিব। এই আজিৰ দিনত কওঁ অহাকালি কৰক বা এতিয়া অলপ মূল্য থাকিব পাৰে। 31 তাৰিখে ক'লে চেষ্টা নাই जोब्बाय। 31 तारिखनि उनावनो बिनि मावनांगौ थामसा जोब्बाय। फैसा बेबहार खालाम हाया, कुनु गोदान अर्डार होनो हाया, कुनु लिखित माबा मोनसे अर्डार होनो हाया। 31 तारिखर पिছত 31 तारिख राति 12टा लेके हि কাম কৰিব। এই সময়তে তোমাকো পইচা খাব সই কৰি পেলাই যাব। 12টা শেষ হোৱাৰ লগে ৰাতি 12টা বজাৰ লগে ইয়াৰ সিটটো গ'ল। নামৰহে সিট এনে এক সিট বুলি ক'লেও